Ani anmado for Yesu Kristo dim. Medincha efri nyame agya nyame oba nyame honkronkron ho ade brawo nanso bio. Say me no ashia the first time me no ashia e video mu ni. Na bacho efre me Emmanuel Ankoma. Me kasa free Spain. Na me no ba bedi nkomo. Ankoma na me no di no anya asem foforo biara. Na me no ba beka. Isansa mi ankasa wo hu me ho no me nyansa ketua bi. Minim dia isha. Na niema hu. Niema so ahwe. Na me di hu adanseri a kyerɛw. Anya bibia se ye na aginkwa Yesu Kristo. Hu asem na me no ba beka. Nkwaje asem na me no ba beka. Isansa Yesu Kristo ahyeyen. Se yemfa asempa nko yesi afana nyina. Yemma asempa no entrenko asase ano nyina. Nti die ntia Yesu Kristo ba tiasifo asase so ne se obeje me no enkwa. Na yekra enye yiraba. Nti ene se wutimeni a me no ba beche nkwaje ho asem. Isanse mre no ekobone. Na bronsam kura asore eye campaign mana hinie na bronsam ahinie kura no eye ahinia entna na ibetu agu na yande ye wahinie bia eye da ahinie ani Yesu Kristo ahinie ana meka ho asem akyew ani anom ye kan kwaje ho asem na nkwaje ne se Yesu Kristo ba wi asefo asase su se oba abeji wona wajira oba abeji wona wasai wona asefo di won agu afiase no oba ebeyi won firi ho enti ena no pai me no ekasa adwin sakra ho asem na me ka kirewo anuan madofo wiase ne kobone se hwede esisi nyina ekirese awiene adu na mi bisaw se wana wonni Yesu Kristo no awiye bre no hina wo begina hina wo bet gina enti na no pe masama me no eka ani se mre bebre ni pase ni mre e de ya huhudie ni pase ni mre e di abosum huhu achi nipa asene mre ama wiase agapade nipa asene mre ama dia mfaso ni so ne emma ne krankwa na se yetrase na yehwa na eye kra yase nipa ma esei enti Yesu Kristo ahye se yanka sempa nkyira bode ntia na no pai me no aba be nyankopon asem sa asem na wo beti no se utim de wo to so a awurade beji wo no fie nyina enkwa anuan madofo mre no kobone timisro ba bia wo biara woti asem ya memprim wakoma jawmu sa na ye nyina ye na awurade age enne sa na ye nyina ye a nyankopon ama ya hu na henie no mutumi enti se ye kasa kire na so wampi wakoma obehu awurade ahini ne mutumi na omfa owira enkonkohye nipa mu bio na onkonkodi odifo atrofo na achi ma wonyira okra hu hiama Kristo enu ntima Kristo bati asefo asase so obeji nipa nyina nkwa Kristo boja na ohwe tugu ye no wanyi nipa bia asisi nchan se nipa wemu dia enka ho wose moja no wahwe agu ama nipa nyina na honam nyina nti ana ohwe moja ntugu ye so de biara obegina sam adia obeya asam ne yefo no obenya nkwa na wasiesie trabra bi awaja ne senfa so de amayen na wona obegina sam obedi no a obetu sa na mo no wona obenya sa ahenie no wona obenya sa trabra no enti men semre no so kenkan sem na aya asomafo ma
chapter 17 verse 30 ɔse na santi nyankopɔn abu nani agu mmerɛ ahoro a wonini so na afei deɛ ɔhyɛ nipa a ɛwɔ aman nyinaa sɛ wɔn sakra wɔn adwene ɛfiri sɛ wayi da bi ato hɔ a ɔnam barima bi a wayi no so bebu wiase nyinaa atɛn tenene mu ɔse mmerɛ dodoɔ a na wonim Kristo no osom abosom osom nyame foforɔ yɛka nkwagye ho asɛm a wonyi nni saa brɛ na wonim no nyina no Awurade se ɔde akyɛw bɔne a woyɛ no nyina wabu nani agu so na deɛ Kristo ɛfrɛ wo ɔse mmerɛ bi aso a wayi bama bi asi hɔ so ɔnam ne so bebu wiase nyina atɛn ɛwɔ tenene mu ɔse atɛn na obebu no bebu atɛntenene ɛne sɛ wɔn a wɔyɛ adeɛ tene no wɔn a wobenya saa ahene no nti ɛsɛ mmerɛ bi aso a wayi bama bi atoɔ sɛ ɔba bebu atɛntenene obebu nipa nyina atɛn ɛwɔ tenene mu anuano adɔfoɔ mekasa kyɛw hwɛ wiase ɛwɔ ne wura sɛ yɛn nipa po yɛtimi kɔtɔ adeɛ de yɛdin to so ɛma ne yɛ ne deɛ ɛma mmara gyitom sɛ adeɛ wei ɛyɛ nipa wei deɛ enti ofa yɛde wobɛfa mmara kwan so a meka kyerɛw sɛ wiase so ɛwɔ ne wura yɛ ɔbɔ wiase no ɛwɔ ne wura enti mmara bi bɛso no ɔbɛba na ɔbɛba bebu wiase nyina tan na unyuma a woyɛɛ no ɛbɛda di pefee obia ni hɔ te asefo asase so a ne nyuma bɛsie saa da no ne yɛyɛ ne nyina da Awurade anim enti yɛmu bebree yire firi yɛ ho yɛte so mu edi bɔne yɛka Nyankopɔn asɛm a wɔn a wɔka Awurade asɛm ebu egyina na osi wɔn atwetwe ɔsere wɔn hwɛ nyaya no ɛna ate sɛ wotie me kasa kura wotimu sɛ nyama no bi ɛna ate aboro so na nyanyansa bi ɛna minim ɛkyɛn wo na mmom me yam ɛhyehyɛ bu ɛma okra sɛ hena okra bɛkɔ awiye brɛ no anuanom adɔfoɔ ɛsɛ adwen bibi yɛba bɛto bi obinom ti asefo asase so saa nipa no wɔkɔ bisa sɛ hena wɔkɔɛ na mara wɔte ase di adwuma na wɔyɛ na wadwuma no de wɔn kɔ heaven na hena wɔde wɔn kɔ na sɛ wotra se na wosisi wo ya obetimi asakra wadwen anuanom adɔfoɔ yɛpɛ ahunyadeɛ bebre apɛ bi na saa nipa no bisa sɛ wɔkɔ no wɔde bi kɔɔ ya na Bible say adagam ene yɛbaayɛ na adagam ene yɛbɛsan akɔ na deɛ wayira nipa adwen ene sɛɛfoɔ no ɔno na wiase wei nyina yɛ ne deɛ enti ɔde wiase ne akyikyiri nipa na wawie nipa adwene afiri deɛ ɛyɛ so ene ma wani na hɔ me kasa kyerɛ sɛ nyame te asefoɔ no ba ɔse okenka asɛm na Matthew chapter 3 ɔse na nanumu no Yohane usuboni no bɛka asɛm ɛwɔ Yudi asrɛ so sɛ monsakra moadwen na ɔsoro ahenni no abɛn ɛyɛ Matthew chapter 3 verse 1 na mahyɛ ase ɛkan no ɔse nipa nyina nsakra wɔn adwen na ɔsoro ahenni no abɛn anuanom ɛsoro ahenni no abɛn ampa sɛ yɛhwɛ deɛ ɛkɔ wiase a bibia ɛnkyerɛw sɛ awiɛ no aduru bibia ɛnkyerɛw sɛ Yesu Kristo ɛba bebu nipa nyina atɛn enti sakra wadwen enti mesro ba bia wote me nedadua no ti bia biara wote mu no me ka kyerɛw sɛ sesa na Bible say atemmuo wɔ hɔ ɛma ɔdebɔnyɛfoɔ na sɛdeɛ wotie biara no woyɛ ɔdebɔnyɛni na wansakra mfi wadwen mmɔne ho a Awurade bebu wɔn Awurade bebu wɔ atɛn enti ɔse na Yohane deɛ bɛtea mu ka ɔsoro ahenni no ho asɛm sɛ nipa nyina nsakra wɔn adwen ɔse na yɛni deɛ odiifo Isaiah kan ne ho asɛm sɛ ani bi retiam ɛwɔ srɛ so saa bere yɛ deɛ yɛtiam yɛka bibi akyerɛw ebia na wura firi ho yɛma wani aba ho sɛ wiase wei atwa mu akɔ na mu nneɛma nyina bɛyera nea wode wo ho ato so a
esi kwanya ama won pen kwaja asem ate no na won pe Kristo na chi akwan no ebeyira enne ye wire nyina akwa akɔhye kam enne ye wire nyina akwa akɔhye fie ya ebesi enne ye wire nyina akwa akɔhye ade a ebenya ebema nipa attention adro ewe yanso ye kwa ye bekese asumasi na akoi eno ne ye wiase animonyam o na ni nyina ye gya ne ha eye wiase animonyam emfa ye nkonkwadiem emfa ye nkɔba bia ye kra ni benya hoto na eno de ede ye kɔ amaniem esanse eya hoho a sani pa nyina bekoto na wono hwan sɛdeɛ wotie bia ba bɛkyɛn nti me srose ma wani mra ho so ahunyadeɛ no wapɛ bia nya bi sɛ ahunyadeɛ no wapɛ bia nya bi sɛ ahunyadeɛ agi ni pankwa nka me ka kyerɛw sɛ yɛn blacks deɛ nka mɔbɔ esansa oba abukyire ha ya ne ɔse ɔne hwee no ɔwɔ ne fie wɔ ne ka Africa ni pasan ɛna wɔwɔ ka ne bi nanso ne nyinara akyi no woni ma awurade o enti wɔkra agyira wana woni ma awurade no wonya ahunyade sɛdeɛ nkura wɔkra agyira enti me kasa kyerɛw sɛ nyame no kwafo ma ɔsen na Yesu John suboni ne dia bɛka adwensakra ho asɛm ɔse monsiesie awurade akwan na moma makwantempɔn entene na ɔse John na ɔka nyame asɛm no oyinipa utimu sɛ ɔno ankasa aso adwensakra aba esan sɛ John ɔse natare a ɛhyɛ no nwoma enwi na yɛde ayɛ natare no ɛna ɔde abɔso na ɔhyɛ mpaboa na empo ɔtiam ɛwɔ soro so sɛ adwensakra nipa benya adwensakra ne sɛ adeɛ biara woja enye nipa emma wati ase se babia ugina no enye sisa fisati bia no ebrate bia fofom eno ho asem ene yeka nti mesrew anuan madofo na ose oka asempa no na wana woti ye no ose na Jerusalem ni Judafo nyina free ko ne nchen na woka won bone emma wo bo won asubonten Jordan osina Jerusalem fo no ene Juda fo no hu se no papa we na sema oka no ampa eya sema ifri yankopon esanse na John kronkron tinimu entini ni bibia oje na enye ni pasem ena yemu bebre ene yese awurade afreyen na yeba begina ho a Yesu ne ye ban no enkyere se ampa nyankopon afreyen nti nkwanje no ho asane ye ntimi nka nkyere abode ene yana madofo Bible say ye mpa mu nka nkwanje ho asem enti wa woti bonim no hwe me kama wati ase se ejabi retwan ejabi eretwan enti sakra wadwen osina Jerusalem fo no de ene Juda fo ni nyina sakra wadwen na oba be ka won bone ama ye bo won asu ene seni pa ye bone na wo ka kire na ofisa wutan ofisa wo de wu gu na nim ase ene ani ngu ase wo na ningu ase bia ni ho se nipa wo se me suma awurade na awiye bran bewu no okra anya heaven anko we na ya ningu ase kese enti mfiti ase no se wo ye bone na se wunya twe ben wo na se o ka kire wa anuanom meka medie mi fi se wogitum na usakra wadwen a awurade beje wo kra anko hwe ene yemu bebre aba yadidin atoto ye ho so ebi mu ye chairman ebi mu ye bishop ebi mu ye apostle ebi mu ye pastors ebi mu ye elder eba be si deacon so akosi deaconesses any member na mi bisa se ampa eye no kwese nyankopon e na afre wo esanse se ye jesam ya ye kinkan ye ya John the Baptist there ose Yohane asuboni ni de
na ɛyɛ awurade na afrɛ no nti na sɛm a ɔka ne nyina no na ɛyɛ adwensakra ho asɛm na sɛ nnɛ wo se woyɛ nyame somafoɔ a awurade afrɛ wo na wontimi nka bɔne anim ama nipa nsakra mfiri ne bɔne ma frɛ bɛn ɛna awurade frɛ wo frɛ bɛn ɛna awurade afrɛ wo Yesu Kristo nankasa baayɛ no ɛnyɛ bibia na ɔbɛyɛ sɛ ɔma nipa nyina ɔbɛka adwensakra ho asɛm sɛ ɔbɛyɛ nipa nyina bɛsakra wɔn adwene enti sɛ wosi Yesu Kristo ɛna afrɛ wo pampa mefi sɛ deɛ Yesu yɛɛ no ɛno na wotoa so ɛsan sɛ Kristo no ɔbɛkɔ no ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔkɔ na sɛ yɛgyine di a deɛ ɔno Kristo yɛɛ no yɛbɛyɛ deɛ akyɛ ne deɛ no enti no mmara a yɛsɛ yɛagye Yesu Kristo adi a yɛma Kristo no kwan sɛ ampa yɛama yɛ ho kwan sɛ Kristo afrɛ na yɛbɛka na sɛ mpa no chairman na woyɛ no deɛ chairman ɛna woyɛ bishop na woyɛ no deɛ bishop ɛna woyɛ apostle na wosi woyɛ apostle no deɛ apostle ɛna woyɛ deɛ pastor ɛna woyɛ na ɛda bɛn ana deacon bɛn no ana deaconess bɛn no ɛsɛ sɛ wokyerɛ ma yɛhu ɛsan sɛ asomafoɔ na Yesu Kristo frɛ wɔn deɛ nyina no ɔde ɔsoro ahenni no mu asɛmpa ka ɛna ɛhyɛ wɔn sa sɛ wɔmfiri nkɔ wiase ama afana nyina amama nyina mu na ɔnkɔyɛ nipa nyina na kyidifoɔ na sɛ wo a wo sɛ Nyankopɔn afrɛ wo na sɛ wo ba na wontimi nka adwensakra ho asɛm ma nipa ntimi nsakra mfiri na kwa amɔne ho a na kyerɛ sɛ wo ankasa wo gyina wo nsakrae wo daada amanfoɔ sɛ wafrɛ wampa ka bɔne ani ma nipa nsakra mfiri ne bɔne mu nti ɔse na Yohane ɔhu sɛ wɔn ɔba no na ɔteɛ mu ka kyerɛ wɔn sɛ ɔse na ɔhu sɛ Farisifoɔ no ne Sadukiafoɔ no bebree ɛba ne nkyɛn no ɔba na subɔ no na ɔse wɔn sɛ nhurutiama hwan na ka kyerɛ mo sɛ mo nsakra mfiri atemmuo na ɛba ne ho ɔse nhurutiama hwan na se mo sɛ mo nsesa mfiri atemmuo na ɛba ne ho ɔka wɔn ɔmo anim ɔka deɛ ɔmo ayɛ kyerɛ wɔn ɛsan sɛ wanka bɔne anim a nipa ntimi nsakra mfiri ne bɔne mu sɛ nipa ɛyɛ bɔne na wososɔ no so a ɔbɛyɛ dɛn asakra enti sɛ wo na wo si Nyame afrɛ wo paa nie nti a Nyankopɔn frɛ wo sɛ ɔbɛka nkwagye ho asɛm akyerɛ nipa ɛnɛ sɛ yɛkɔ yɛn nsɔre mu a wiasefoɔ po edien asɔrefoɔ no yɛn a yɛsɛ yɛfrɛ yɛn ho akristofoɔ no ɔmo di yɛn ho fɛw ɔmo si yɛn atwetwe ɛsan sɛ yɛte bia a yɛde te asɔre fie no wiasefoɔ anya bi ɛka na wosi yɛn atwetwe aduanom na nka ne yɛmi hunu sɛ nipa te wiase na wonim sɛ bibia asɛe ama no ɛna na otu ana mo nsɛ me kɔ Nyankopɔn fie na makosua suban foforɔ na makotu ana mo foforɔ na metie meniye no metibia no akɔyɛ tibia foforɔ na sɛ na yɛne ayɛwɔ Nyankopɔn fie no yɛtibia ne nyɛ sɛ ɛsɛ wiasefoɔ hwɛ na wosua ɛne ɛdeɛ ne yɛyɛ na Awurade fie hɔ ɛne ɛdeɛ ne yɛkɔpɛ ɛnɛ nyɛ no na yɛyɛ kandifoɔ no asɛm ɔba bɛgyina hɔ a kwana obefa so a member beto correction kwana obefa so a member bebo afore ye ni nyina ye sika ye de bo Nyankopon adwuma meme nka nkyere se member men to correction because me nso me kwa aso no bi me to correction ye bo afore a ne ye wo me ho me firi me mu na me nso mabobi eye na mo mesra mo nka dwin sakra no ho asem enkyere members no na setibia de ti asori fie no media me hu sese satibia no ma ene e betra kopim se Kristo beba dia ene mudi ye moja ho adanse ene mudi ye moja ho fo isanse ye mu bebre ati asori fie ho adwin sakra enni emu na se ye hu nsonsono e wo Kristo ni ene wiasefuo mu a ene na aka bi sese moye mo amusimu ye kandifo no mo amusi Nyankopon afrɛ mo no osofo amusi Nyame di asempa no
adwuma na ahyɛ mo nsa no ene mu wa asudie kakra nti a ofra on so obema nipa ahuni bone nti a ofra on so obema nipa ahuni tibia otimi na watim asesa afisa tibia no na wabati bia foforo a ehye nyame animunyam nti osena Yohane de na empo osena wote nene no osena Jerusalem fo ne Juda fo no te se Yohane ekasa no obae no pemu kan se ye de ampa ya ye bone esanse ne wo kan ne enim setisa na ne de wasempa kan no amayani abae ho so enti wo kan wo mbone kire na obo won asu na mempo me kasa yi me ka bibi akira wi me ti awurade fie mahu na medi hu adanse ese asofo no bebre ensakrai asofo bebre wone nkwa isansa wodada nyankopon ma sede obeya obenya bibi afi won ho se ye na ye hwe ye asofo na Jesus Christo osoma asumafo no okenkan Matthew 10 Matthew chapter 10 ewo ho osoma won no okan osoma won okan se mere suma mu se nwan akopata kumfimfini osemere suma mu se nwan akopata kumfimfini sorry enya Matthew 10 Luke chapter 10 osemere suma mu se nwan akopata kumfimfini na nade ye na ye nwan ya akopata kumfimfini no ye ya dan pataku ena ye kwa akopɛ nwan no amene wo anuan ma dofo hene yedu na se wa wosi nyankopɔn asɛm kyerɛ sɛ me sumo se dwan akopata kumfimfini na nka ye ne ayekɔ wom hɔ no wona wom ehu isansa wode wo ye pataku na nka ye kokora na wo pɛyen amene yen nanso na de yen pastors no jeni nyankopɔn somafo no jena yadan pataku na yekɔ memene wona wo wiase no ene sai ye pɛye ho anya yenka osoro ahimie no mu asempa sɛde obeya nipa peto correction ama me nyankopɔn asoma me nyame somafo no a okɔ ɔse awurade asoma no anya ne ho ene ye gina sɔre fia lankrusa ane ye dwene ene ye gina sɔre fia ka kɛseɛ ɛna asɔfo ani wo so sɛde obetim asidan a obi nsi bi da ɛno na nadwene ɛwo so enti nkwaje asɛm de yɛnka na sɔre fie na wa wuni pa wote sa wote sɔfo ne nice no ɛna me bɔ kokko sɛ wansesa amfiri hɔ nyankopɔn bebu a atemmuo wɔ hɔ sɛ wuni ma atemmuo wɔ hɔ na me kyerɛ wo de enti atemmuo wɔ hɔ sɛ wokenkan Matthew chapter 13 verse 40 a ɔsi enti sɛ de wobuabu anwura na no na ɔde egu jam no hwɛ Sara na ebeye wiase awieye onipa ba no besoma na bofo na wababoabo asuntidua ne wona wodi nsemone nyina ano afi na heniem ose na odi won agu ojafunu sa okenkan Matthew chapter 13 verse 49 dia oka kire no no ti anuanum adofo misraw ebia na wonim sa ampa ahenie no aben ebia na wonim se empo ejabi ewo ho ema odbonyefo enti ba bia mekinkan wo kire me sa asisu bio ose enti sede waboabo anwura no ano na odi egu ejam ahyene no Sara na ebeye wiase awieye na onipa ba ne besoma na bofo na wakoboabo asuntidua ene wona wodi nsamoni nyina ano afiri na heniem na odi won agu ojafunu enti se woni mu a ba bia wote no
Uye nwira na a awie bri ye boaboa na ye de wakogu ojamu ana uye suntidu atiefo anansemonefo ene yesesa wadwen mer aso se ye ben hwere no na ye kenkan na ye ma ye nida ho na se woni mu kenkan so a se wote ye ne se ye kan kwaje no asem a kyewa sesa fru bone ho sesa na sika na wanya bia nya bi wajan ho abrusa ni bia sidi eche no de no ebi wo ha se ye kan ajapade a obetimi abubu Ghana kuro ba ko asi na nso sa nipa no owu a onfam na ajapade no wan kura enko ti anuanom adofo misraw Bible say bod wanyani ni koko mane system fi na kwa mone ho enti wona wose wo Nyankopon somafo a wontimi nka bone anim enkyere nipa mane system fi na kwa mone ho no onye nyame somafo odada sa nipa wudi na chi ode obekọ bronsam jam enti sa okinkan Ezekiel chapter 3 a oka asem bi di kire ho se bod wanyani ni koko mane system fi na kwa mone ho anya ses owu a obebisa ne moja afiri nsam enti nipa otiboni ma wo hye ne hyepe no because of say wunya afore ya afiri ne ho no because of say ono de utua ntutusuo dudu akese because of say empo wato watua kanti odi mvrip ehye o hye mvrip ndi bra ofie nti untimi nka ne ho asem enu ntimi Nyankopon frɛw Nyankopon asomafo no ye wasudie papa ankasa ye wasudie ye na ayesi nyame asomae ye wasudie ankasa esansa ye peye ho anya enti so okinkan empo Jeremiah chapter 17 na oka bibi kire ho ose 17 no okinkan kwa ose di open ho anya wamfa urade kwan so no otisa akokɔhwede obi kosua so akire obeye kwasea enti wona wo se wo ye nyame somafo na sa wontimi nka nokora na wo pe bibi afri amanfo ho a kwase ya obey na akire ni se wo so heaven no unkobi awurade pese wo esansa wo so wase nipa ma wase Nyankopon ama wantimi amoa akra no wantimi amoa members no wantimi amoa ene se nipa sore na oka nokora ono dia mfata se oka nokora because of say onye pastor because of say onye elder because of say onye apostle because of say onye chairman because of say onye bishop nokre de fata obia anu nokre e fata obia anu okan ye betam ye mfa ho otan ye nokra e be members na hu se ne mo ye ne nye esansanya afori ntima Nyankopon frew osem mokwa okan Luke chapter 10 na osem mokwa fie bia mu bewura mu no munwura na mankasa masomwe nka mo na so bi wo ha masomwe wo ne so a asomwe ne beto ne so na osem mokwa fie ho ade ode be mam bia munni wanka nkyerem se mokwa mun select aduane a mopɛ na monka nkyerem mo nyɛ mamo fie na mu bewura mu de mu di biara ombetena mamo no munni ene se pastor koba bia mahu pastor a wo se onde oyi Nyankopon pastor ankasa a ayifrase wa ba ayifrase ya aduane ayifro na aduane ayeye no ya tibi kama ama edesi di akusi papa ho so omra medi omini ya buoi adentia onno ye pastor one ayifrofo ni nyina eye den ebedi aduan kro na esenka ye separate eye na aduane soronko ana ye bisa ne de ono pe na ya ma no anuanom heni ye ko na se ye tie we ne ya de tutu Nyankopon asempa okan ho we ne na ma ya hu se ampa ya frɛ ebimo wemen we ene eba ma ya hu se we mu Nyankopon de adwuma ne bi ahye bi mu sa na se utu anamon se ya na se yanso ye befa twere ne ye kan ne ye hwɛ ne Yesu Kristo osoma suafo no oka kyerɛ wo mo a ye ti hu se wo ye wrong pastor enye Nyankopon ene frɛ wo na se urade na frɛ wo ampa ene nka asɛm na odi ma wa mra obesoma no kenu na obedi so wose so odoma di mahyede so sa na Yesu Kristo kan wose de o mahyede a odi so no ono no de odome na de odome no magya ne bedo no menso medo no na mayimi ho akyere no enti se ampa
sa woyɛ Nyankopɔn somafo ampa wo awurade ahyɛde a ɛne yɛ na nkade ɔka no sa wo nyame Kristo no na tiw mu a nkade Kristo no ka no obedi so na sɛ nɛ yen pastors jana yesi Nyankopɔn afrɛ no sɛ na yɛ pataku ɛkɔpɛ member no akyi wɔ amene wɔn dia ɛne sɛ bi nka wo anuanom adɔfo me ka dwen sakra ho asɛm akyerɛ wo mesrɛw awiye brɛ ni o awiye brɛ ni sɛ yɛ sɔre gina na yɛ mani pa hu tibia otim esan sɛ mra yɛ kɔ ne yɛ mre bɔne sa opportunity wo yɛ nya ne biem ɛnɛ sɛ wo ka unsa gubu a hena obabekɔ hena okra betena ahunyade nti wo to okra atwene wo di agapade esesa okra anuanom adɔfo sesa wate sesa firi wakwammɔ ne ho mesrɛ Nyankopɔn ɛdɔ Kristo mpɛsa okra bɛyira awurade abɛ ne nsam o die nti a Kristo prinye ne mpo yɛde ne nsa wetu taabon so di wetu taabon so ɛne ɛbɔ na sɛnua ne sɛ wayɛ krado sɛ wadwe nipa nyina abɔne po mem prim firi nkwagye no sɛ yɛ ka nkwagye no ho asɛm a mama wakoma mprim ɛnɛ wa wudi asakawa mesrɛ sɛ stop esan sɛ sika na wokɔpɛ no entimi nye wo krankwa wa wona nkwa bi so esisi wo bi akwantuom nipa bebre adi nipa hwamɔ obi kai kura na ohu de onye ne ho waboaboa ne ho kakra opekrata kwantum krata wahu ni nua onso ono de obetim aboa no de ne wire nyina ahye ne mu wagi sika ne adi wonua ne ene krata ne nti okɔbɔ so a obema ya deport no hey anuanom sesan na Nyankopɔn sɛ ɔsoro ne asase wo hoi Nyankopɔn de nasɛm ena kora adiasie ma empo otemodrefo no ne sɛda ɔse Nyankopɔn ade nasɛm pa ena akora asiesie ma ogya ma otemodrefo no ne sɛda enti babia wo bia no kan hu sɛ ne wo ye no awiye bre no ubetua hoka umfa uhuni jenia yatu kwan a jeba ya ware wo Ghana ye ba bedru ha ya hu sɛ yire no ya mana trans be ye mfie de ho enne nanim atwam waye old because of say wo ba bedru abrochire no why fresh wanya ntare papa ahye wanya mpaboa papa ahye enti oba na wo Ghana no de nanim atwam waye kole unhia ni bio o makra o mfrɛ wo mo oni wabusuafo ayaka because self say wanya tibia papa etim nti uwire firi wo me kai wo say ni obeye bia no obebu hu aten ni obeye woti asifo asase su bia no obebu hu aten enne ye hu a Kristofo ene wiasefo ensonsono ye Bible say na John all kan sempa no na saafo wana wosesan ye no wana wo free Jerusalem ene Judea bae no osena we asofo mpanfo no wo mo na nipa nyina a record won say wode we den we asofo na nso wo mu no na wo hu se bibi aka wo a Kristofo adenti ayempe nokre dian ene etie mu a ye kiri nokre ene se ye hwe ma address nya wode kwanyankopon fia ene discopo ye na minim sofo bia obeka boni anim ade a kire empo member manasakra afina kwa moni ono na ohye member ne hyepe se wonrese nipa de se ho ye fe nti wo dress a oba na wakeka bonim kakra apenti wano asema wo kan fi Nyankopon asema wo kan efi Nyankopon ampa Enianmadofo hine yako Enianmadofo hine yedru Enianmadofo hin ene yewo na se yane nyame afra ye nsuru Nyankopon a ene de ne ye ka kire nkaifo no na wonso wabesuru Nyankopon osenna waka sempa no na wosakra wadwen na obai na mpo John ene wo ekasa no ose
munsusun ke kan mu say yena nana Abraham na ye de Abraham asefo na mereka kire mo say Nyankopon betumi anyane ma afri obuo yi mu ama Abraham die ntia na John okasa enne ye de asore ene esisi ya hu je de ye assembly fo je de ye Pentecost fo je de ye Methodist je de ye Church of Christ je de ye die ben ni nyina ye epina na John aka kire Israel fo no Pharisee fo no aka kire Jew fo no se munsusun ke kan mu se nana Abraham munsu emmom ho samrani se ye a Christopher anya Christopher na wo fra ho no hia na mum tene ne bra de obako heaven no ene ne hia ne obema nipa atim ahwew asuan eno no ene hia na Christo ni ada wo so no anya asori din na ada wo so no heaven asori ni ho enti wo susu bo ho sabrani se me yeye eno no ehia na mo ne ehia nse ne awurade aka no obetim adiso se first no se ye hwe obi oba efri Kristo ofri asorfie eba utim se we Kristo ewelimu je hwe ye ma menum dressing a wodi fri asore ba eno ponku anu timi sisani ba enne ye dress na ye kwa asore fie no ye kopa nipa hu se ye kwa asore ya na obi dwen kura se bia party bi ene ye ko disco bi ene ye ko esensen sunsun ye biara eni ye dress num ti enian mado fo ma wani na ho ni ya wonya mani pawo nyamson na wo so no nya pastor ena wo so mama no nyamson na wo so no nya edabi ena wo so mama no nyamson na wo so no nya chama ena wo so mama no nti hweye na wantie nipa asem anya awurade asem hweye na wamma wani monyam anya wiase ani onyam na wiase ani monyam ne dia beyira wo na ye wani monyam bi wo ha enyirada eni sen ani monyam a echen so eni se watim abobra na wanya heaven na wanya ajana hiniem na no na ye ani monyam a awurade ehwehwe nya de ebebo afore a yebenya pastor ni mani monyam nya sikade do a yere bekwa akoma obi ama yebenya nani ani monyam nya no na meka na mum sede ye bra ebe fata Kristo a wa freyen no na ma empo nkaifo so atim asesa fi wa kwama no ho na wa ye den wa ba besua Nyankopon no wa ba besua no na ono so atuna na man sede Kristo no afreyen nti anian madofo me no enkasa bebre ena ye first day a woni ehia na obesan atimenka nti mfiti asia na osimre dudu a wo se ne nyina no awurade se wabunani aguso na mom awie bredi a wayi ba ma bi asi ho so omra mebuni pa aten e wotrenim enti se wo bra na wo bo no emfata Kristo a ka hu se ena me kan kire wo no Matthew 13 chapter 40 minima kinkan bebre okwa kinkan osise de wabobu amura na no ebehye no sana Nyankopon asoma na bofo se omra meboabo ahimtiduafo ene wona wodi nsomone nyina emfiri na hiniem fa wonkogu ejafo num enti se woti wiase na udi bone a kan hu se ejabi eretwen se sanfiri wakwamonim na awurade dokra ampese okra beira mawie medimano esi ha awurade moawo na sema woti umfantu anamon ewo Yesu Kristo din